শান্তির বাজার বখাস্তানি কিরিং কিরিং থাইও তিননি শেখ সরকারनि बागै लवाजिमं नाहारका शान्तिर बाजार त्रिपुरा मथा YTF आबनि बुगिनो तिनि तासरो शान्तिर बाजार बखास्तानि बवा फाब्लग बाय खबजार देवीपुर एडीसी विलेज लोकनो तै बागै खा साइमानका आमसिनि लोगो सारकलक रंगिनो दैसा नालारंनि तै नंगै मातंलायो हाबनि फासुदि ब तैनि मुसा शेपलाय जायगा अमहायनो कक्ष जमं आमसिनि लोकरंनि तैनि लगिबो कामनि लोकरं लामा खामिया माबायबो बेलायनो तंकेसिबो क्लायलायजा हाबांनि ब मुसा शेपसाक मानया अमहायनो बिरमानि कक्टरमानै तिनि कामिबो थांगै तैनि जुबासो रिबिका त्रिपुरा मथा YTF आरो मनजाका शान्तिर बाजार YTF ब्लक प्रेसिडेन्ट रसेनजित जियां YTF सेक्रेटारि दया सागर देबरमा YTF नि GS राजु रियां बे शान्तिर बाजारनि YTF ब्लक कमिटि आदंर सादा गाहाम जादों दिनै दिनै महाराष्ट्रनि साख्लाय मुंबाइ चंद दिनै सैत्र शान्ति बाजारनि YTF दल राव चंग केहा काउ चालाया तीन तुई डिस्ट्रीब्यूशन पांडवा चंग खाइला है तीन रो सैत्र शान्ति बाजार यू दो जो तो एक उन्हें तीन देवीपुर विलेज ने काजासरा पारा ते शिव मंदिर पारा आदा चंग तुई बाउले है इनके मंदिर तिलागला इहो चुं तै बावलाय हा आजां ब्रांनो चुं अनेक दिन धरे ब्रांला तै माया सिगां BJP बाय IPF ति जुत सरकारो अनेक जन ब्रांनो प्रमिस खेना अमो काउरिना अमो जे चुं आखे तै रिनाय नांगा बा खेरिनाय अमो याबो ब्रां मा हो माया अनेक दिन धरे ब्रां तै अनेक ब्रां कष्ट दं तमो चुं आबनो चुं नु या ब्रांनो चुं तै न मा चुं ब्रां नरि हा इनके अनेक जन प्रति ब्रांनि परिवार जेमन सत्तर परिवार ती चुं ब्रांनो तै बावहा कारण सिंह चुं ते चिन महाराष्ट्र खाकसाव जे चुंनो बदिमा सुजुग रिम अम्बये ते चुं बनो बिस्काव चिन सैत्र शान्ति बाजारनि युथ ते बनो बिस्काव बारे ते डिस्काउंट समयो को चुं बदिगनो ते सामुखे थानाय माइसु हामबाय दीदी আপনার নামটা সবিতা চাকমা আচ্ছা এই গ্রামের নামটা কিটা জানি কাজাসরা পঞ্চায়েত কি পঞ্চায়েত দেবপুর পঞ্চায়েত আচ্ছা দিদি এই গ্রামে কই বছর ধরে আপনারা জলের সমস্যা হইতেছে বহুত বছর না আচ্ছা কি এখন যে জুট BJP আর IPF জুট সরকার আগে 2018 সালে কিছু প্রমিস করছে নাকি কোনো মানে কথা তথা গ্রামে নেতা আইয়া মানে কিছু কইছে না তারা আচ্ছা 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 এখন তো আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আপনারা ইয়ানে জল দিতেছে আপনারা কেমন লাগছে ভালোই লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মাসি আজকে এই যে বুবাগ্রার নেতৃত্বে আমরা যে মানে আপনাদের গ্রামে এসে যে জল বিতরণ করতে আছি এটা পেয়ে আপনি কেমন লাগলো ভালো এমনি তো কয়দিন ধরে আপনারা গ্রামে জলের সমস্যা ও মাঝি সমস্যা হইছে জল সেনা করতে কষ্ট হইছে খাইতে কষ্ট হইছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে তো কারেন্টও থাকে না এই দূর থেকে কারেন্টেরও সমস্যা না আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ এটা গ্রামের নাম কিটা এমনি তো দেবেপুর ধরে হ্যাঁ পঞ্চায়েত দেবপুর আচ্ছা 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 হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ গ্রামের নামটা একটু কইলে ভালো হইব আজকে যেহেতু মহারাজার নেতৃত্বে আমরা আপনারা গ্রামে জল বিতরণ করানোর জন্য যেহেতু আইছি আপনারা এই জল পাইয়া মানে মনের অনুভব কিটা এটা একটু জনগণের কাছে কই আসুন গ্রামের নাম হয়েছে কাজাসরা পাড়া বিসি দ্বীপুরে জল পাইয়া আমি খুব মানে আনন্দ হয়েছে খুশি হয়েছে ভালো হয়েছে কোন পঞ্চায়েত আন্ডারে এটা দেবপুর কাজাসরা আচ্ছা আপনারা এই গ্রামে কতদিন হয়েছে জলের সমস্যা হয়েছে বহুত বছর
বছর বছর হয়েছে না? হুম। আগের সরকার যে আইছিল, যে বিজেপি সরকার, কিছু দিছিল? না না দিছি না। কিছু দিছে না না? না আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আপনার নামটা? লীলাবতী শর্মা। ওকে।